عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. E pode ser que Alá crie afeição entre vocês e aqueles com os quais vocês externaram sua animosidade com o feito de se tornarem crentes. E Alá é poderoso, e Alá é perdoador, misericordioso. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Alá não os proíbe em relação àqueles que não os combateram em sua religião e não os expulsaram de suas casas, de serem bons e amáveis para com eles e de serem justos com eles. Certamente, Alá ama os que praticam a justiça. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. Mas Alá os proíbe em relação àqueles que os combateram em sua religião, os expulsaram de suas casas ou cooperam junto com os outros em sua expulsão, de os tomarem por amigos íntimos ou aliados. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. E quem os toma por amigos, esses são os injustos. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. Ó vocês que creram, quando as mulheres crentes vierem até vocês como imigrantes de Maca, ponham-nas à prova quanto à crença delas. Alá bem conhece a crença delas. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. Portanto, se comprovarem que elas são verdadeiramente crentes, não as retornem aos seus esposos descrentes. Elas não são lícitas para eles e eles não são lícitos para elas. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. Mas devolvam a eles o que tiverem dado a elas em forma de dote. E não é pecado se vocês quiserem contrair matrimônio com elas, na condição de que deem a elas o dote que lhes é devido. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. E não mantenham seus laços matrimoniais com aquelas que recusaram a revelação e peçam aos incrédulos que se casarem com elas o que vocês tiverem despendido com o dote delas e que eles, os ex-maridos incrédulos, exijam o que eles tiverem despendido com o dote delas. Esse é o julgamento de Alá, com o qual julga entre vocês. E Alá é sapientíssimo, prudente. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. E se alguma de suas esposas os abandonarem para estar com os incrédulos, e não houver entre vocês nenhum acordo, portanto, se prejudicando financeiramente, que seja então dado a ele, ao que perdeu sua esposa, os bens da sociedade, uma compensação equivalente ao que perdeu. E temam Alá, cumpram os mandamentos de Alá, aquele em quem vocês realmente creem. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. Ó profeta, quando as crentes vierem jurando fidelidade e que não associarão nada nem ninguém a Alá, que não roubarão, que não fornicarão, que não matarão seus filhos, ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.
Não mentirão a respeito do que está entre suas mãos e entre suas pernas, atribuindo filhos ilegítimos a seus maridos, e que não te desobedecerão no que foi revelado. Aceite então o juramento de fidelidade e peça perdão para elas junto a Alá. Certamente, Alá é perdoador, misericordioso. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Ó crentes, não tomeis por amigos íntimos ou aliados um povo sobre o qual recaiu a ira de Alá. Estes já não têm esperança de serem abençoados na próxima vida, da mesma forma que os incrédulos já não têm mais esperança acerca dos que habitam os túmulos. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o mais clemente e o mais misericordioso. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. Glorifica a Alá tudo o que existe no céu e na terra, e Ele é o poderosíssimo, o prudente. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. Ó vocês que creram, por que dizem o que não fazem? كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Cresce a ira de Alá pelo fato de dizerem o que não fazem. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. É certo que Alá ama aqueles que combatem pela sua causa em fileiras como se fossem uma única edificação, sólida como o chumbo. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. E quando Moisés disse ao seu povo: Ó povo meu, por que me maltratam quando sabem que eu sou um mensageiro de Alá enviado para vocês? فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Então, quando se afastaram, Alá desviou seus corações. E Alá não guia um povo de depravados. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. E quando Jesus, filho de Maria, disse: Ó povo de Israel, certamente eu sou um mensageiro de Alá para vocês, confirmando a Torá, o Pentateuco revelado ao profeta Moisés, que me precedeu, ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. e dando as boas novas sobre um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome será Ahmad. Mas quando Jesus veio com as evidências, disseram: Isso é claramente magia. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. E quem pode ser mais injusto do que aquele que forja mentiras sobre Alá quando é chamado para o Islã? E Alá não guia o povo que é injusto. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. Desejam apagar a luz de Alá com suas bocas, mas Alá mantém sua luz, ainda que os incrédulos odeiem isso. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Ele é quem enviou seu mensageiro com a orientação e o modo de vida, a religião verdadeira, para fazer com que esse modo de vida prevaleça sobre todos os outros, ainda que detestem os politeístas. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Ó vocês que creram, querem que eu os oriente para um trato que os salvará de um doloroso castigo? تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Creiam em Alá e em seu mensageiro e se empenhem arduamente na causa de Alá com seus bens e suas próprias vidas. Isso é o melhor para vocês se soubessem. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. Assim, Alá perdoará seus pecados e os fará entrar em jardins abaixo dos quais correm rios, onde permanecerão eternamente em excelentes moradas nos jardins do Éden. Essa é a magnífica vitória. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. E os concederá ainda outra coisa que amam, vitória dada por Alá e conquista em breve. E dissemine essas boas notícias entre os crentes. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. Ó vocês que creram, sejam ativos na causa, na religião de Alá, como disse Jesus, filho de Maria, aos seus discípulos. Quem de vocês será meu defensor pela causa de Alá? Os discípulos então responderam: nós seremos seus defensores pela causa de Alá. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Assim, uma parte do povo de Israel creu e outra não. Nós, Alá, auxiliamos então àqueles que creram e desta forma sobrepujaram seus inimigos.